Hallelujah! Wow, it is a great honor and opportunity sa sininga aga nga maka pamalandong kita sang pulong sang Ginoo. Kag sa sulod sang duha ka bulan since July and August, madamo kita sang hitabo nga nag-eksperyensyahan mga loved ones naton nga nagtaliwan kag it's sad to say no nga ini nga events mga kauturan hindi naton makontrol. Apang sa sininga aga, I would like to share with you sang pulong sang Ginoo nga maka-encourage ini sa imo, maka-empowered ini sa imo nga pagpangabuhi, especially sa pag-discover naton sang pulong sang Ginoo which is a wonderful secret of God. So sa aton nga mga friends and loved ones sa Facebook, YouTube, Instagram, follow my channel. Agod nga ma-spread out naton ang pulong sang Ginoo, please click, like and share. Agod nga ma-spread out naton ang pulong sang Ginoo sa bug-os nga kalibutan. So this morning, I would like to share with you the word of the Lord from the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 58 in New Living Translations. So the Lord says in verse 51, take note, but let me tell you a wonderful secret. God has revealed to us. Not all of us will die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blinking of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, the Christians who have died will raise and transform bodies, and then we who are living will transform so that we will never die. 53, for our perishable earthly bodies must be transformed into heavenly bodies that will never die. 54, when this happened, when our perishable earthly bodies had been transformed into heavenly bodies that will never die, then at the last the scripture come through, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that result in sin, in death, and the law gives sin its power. But 57, but we thank God who has give us victory over sin and death through Jesus Christ our Lord. So my dear brothers and sisters, be strong and be steady, always enthusiastic about the Lord's work, for you know that nothing you do for the less is ever useless in the Lord. Magapangamuyo kita. Father, this morning, thank you so much, Lord, for this opportunity nga ginhatag nimo sa amon, wherein we can study, Lord, upon thy word. And I believe, Father, nga ang imo Ginoo nga balaan nga Espiritu, amo Ginoo maga-intervene sa amon. Hindi lang Ginoo ideas, wisdom, but above, Lord, let the movement of the Spirit of God amo Ginoo ang overpower Ginoo sa amon Ginoo nga mga manugpalamati, Father. So I believe your word is anointed, your servant is anointed, and your people are anointed. We give you the praise, we give you the glory, in Jesus' name. Amen. Okay, all right. Hallelujah. Thank you so much for this opportunity nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga aton makita diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 58. Before nakon ini dig up naton ang meaning sa sininga scriptures, allow me to share sang sininga background no nga this passage it was written by Apostle Paul himself to the church of Corinth. And you know, the Corinth was the important wealthy city on the Isthmus, or we can say it was located in the narrow strips of land separating the northern and southern Greece. So the Apostle Paul spent there for almost 18 months there on his second missionary journey. So, and there he was established the church. In the book of Acts chapter 18, it gives us a considerable details about Paul's work in the church of Corinth at that time. So this passage, makita naton nga ang New Testament, there are a lot of
group of Jews, which is Sadducees and Pharisees, which is nga ang Sadducees, they denied, these people, they denied the possibility of resurrection and life after death. While other Jews, such as Pharisees, did believe in the resurrection of the dead based on Matthew chapter 22, verse 23, and in Mark chapter 12, verse 18. So, amo ini ang background sa sining passage, which is gina-stress dire ni Apostle Pablo nga ang pagka-importante sa sining passage that the scripture tell us that the first man, Adam, became a living person. But the last Adam, that is Christ, is a life-giving spirit. So what came first was the natural body. Then the spiritual body comes later, and Adam, the first man, was made from the dust of the earth, while Christ, the second man, came from heaven. So every human being has earthly bodies just like Adam, but our heavenly bodies will be like Christ. So just as we are like Adam, the man of earth, so we will someday be like Jesus Christ, the man from heaven, which is, I am seeing this, Paul says that their brothers and sisters in this flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. This perishable body of ours are not able to live forever. But today I will give you the text, which is the message, the mystery or the wonderful secret of God. Wow, the wonderful secret of God. So, makita naton sa sining passage mga kauturan, which is very important to understand nga this secret, it was revealed. No? It was revealed. Siling niya sa first one, but let me tell you a wonderful secret God has revealed to you. Not every one of us, wow, every one of you will die, but we will be transformed. Mga kauturan, take note sa nga passage. The wonderful secret of God. This morning, we have to discover that not every one of us will die. Wow! Amoy na ang promise ng Ginoo. No? Nga, makita naton subong ang kalibutan. In order nga magpalangit ka, you have to undergo sang kamatayon. But the statement of Apostle Paul, there is a wonderful secret nga ginpromisa niya sa aton nga hindi tanan-tanan kita mapatay. No? Kabalo ka mga kauturan, in kung aton ini pamalandungan gid, idig up naton ang real meaning in Greek word, the word behold or mystery, which is in the book of in verse 51, Paul used the word I-D-O-U or I-do or I tell you a mystery. In the Greek word is a mysterion. So when Paul said this is means that Paul used the word ideo or behold, it is emphasized as follows. He talked about the mystery that was hidden throughout the ages and generation, but it was now been revealed to his saints. So when Paul said in this passage, nagasugid ini mga kauturan sa ginatawag nga mystery or hidden secret. Kag ini nga sekreto, wala ini gin-reveal sang Dios throughout the ages, the generation sa aton nga mga katugulangan, but it was now revealed to his saints. So makita naton diri mga kauturan nga Apostle Paul, he used the word mystery or mysterion is not something that cannot be known. In fact, it is a quiet opposite that Paul, a mystery, it talks about the spiritual knowledge that God has revealed to those who can see through their eyes of faith. So when we talk about mystery, gina-reveal ang ini mga kauturan sang Dios sa mga tao niya nga may ara nga spiritual eyes of faith. Butingon nga to those whom He foreknow, no? Sa mga ginpili sang Ginoo, gin-reveal ini sang Ginoo sa iya nga mga katawan. So this revelation makita naton diri in verse 51 that we will not all die or we will not all sleep,
So in this verse, he is saying that we believers, we are a child of God, will not all die physically before Christ come. No? Nga, pag-abot sa Ginoo mo kuturan, hindi tanan kita iya mapatay sa sining kalibutan. That's why nga bulahan ikaw iya nga nagapati sa sining nga wonderful secret of God. Wonderful secret of God's word nga pag-abot ni Kristo sa sining kalibutan, hindi kaya mapatay. Kaya nga we are now in the last days. Ari na kita subong sa katapusan nga panahon. So we don't know kung saan o magakari ang atong Ginoo. It might be tonight, it might be tomorrow, it might be next week or next year. So we don't know. But ang reality dire, the wonderful secret of God, nga gintago nga wala niya ma-reveal sa mga katauhan sang una, kundi gin-reveal ya ini sa mga tumuluo subong, which is nga not all of us will die. No? Butsingon sini nga kita man kauturan, Apostle Paul give us a great hope that death would not be the end, but would rather be the beginning of the new journey in the presence of God. Wow, katahom ang statement ni Apostle Pablo nga ang gina point out diri ni Apostle Pablo sa sini nga passage nga there is a great hope sa mga kaanakan sa Ginoo nga the wonderful secret of God nga gusto niya i-reveal sa imo brothers and sisters nga not all of us will die. Kabalo kita nga ang kalabanan nga mga tawo nga nagapati sang kamatayon bangod nga ina tanan nabatian nila based on the scriptures or any news, but mga kauturan makita naton nga kung ano ang ginaalaw naton sa atong kagalingon, it will happen. Like for example, no, nga ang nagapati ka nga mapatay ka nga masiling hindi ko di magdugay sa sining kalibutan. Siyempre kung amo nang imo nga belief, amo na ang matabo sa imo. Pormiro, no? Patapikan ka sang balatian. Pagkabatsa mo nga balatian ka, masiling mainom ako sang bulong kay daw nagamasakit ako. Pagkadugay-dugay, kaluya gid sang lawas ko, mahigda ako, no? Pagkadugay-dugay, hindi ako mampawan, mapahospital ako. So amo ina nga may mga tawong bis nga hindi na makabalik sa ilang balay, madapuan sang balatian, labi ini gid subong this pandemic. So hindi na pwede nga magkabuhi sila amo ina nga nagakapatay kay nga kung ano ang ginapatihan nila, kung anong ila gina-inject sa ilang pununa, it will happen kay nagakatabo ina sa ila. Pero sa sini nga agam makuturan, the reality of God's truth is the wonderful secret of God nga gusto na akong i-offer sa imo nga ang promise ng Ginoo sa iya pulong, not all of us will die. Amo ni nga atong patihan nga ginhambal sang Balaang Kasulatan kay nga this is the promise of God through Apostle Paul nga siling nga we will be all changed. No? The Greek word is alasso, means change or transform. So this is the statement of Paul that Paul said, because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. That sound like bad news to those who are flesh and blood, but Paul reassure us that we will be changed somehow and which we will fit us for the kingdom of God. So makasiling ka Pastor Yaw, kamusta ya ang nagkalapatay? Blessing ng Japon sa Ginoo nga kung mapatay ka nga magkari ang Ginoo nga mapatay ka, it is a great blessing kay ang unod nimo kag ang digo nimo hindi makasulod sa ginharian sang Dios kay nga this is the earthly body or in corruptible body kag kinahanglan inigid sang Dios nga baylungan. Pero ang akon nga punto amo sini nga samtang nagakabuhi kita subong, samtang naga-journey kita sa sining kalibutan, don't allow yourselves nga mapatay ka sa sining pandemya, but you have to believe it, the promise of God nga siling niya, not all of you will die. Wow! Amo ning promesa sang Ginoo mo kuturan. In the Greek word atomos or in a moment. The word atomos means without division or invisible. We get our word atom, the invisible building block or creation, from this Greek word which is used regardless of time. It is here. It means to point of time to small that is indivisible and instant. Busingon nga gulpi lang, no? Pagasagmiton ka sa Ginoo nga kung hindi ka mapatay, which is called nga ginapatihan sang kalabanan nga although nga wala naton makita ina sa Bible nga may ara ina nga word nga rapture, pero
amo ining statement nga in the twinkling of an eyes pagkasubmiton kita sang Ginoo. So posingon nga ang pinadri ka sekreto sang Ginoo, mga kauturan, nga the good news of God nga gusto stretch out nga i-inject sang Dios sa imong panghunahuna, you have to believe not all of us will die. How? But we will be changed. No? In the twinkling of an eyes. Kabalo ka mo sang word nga twinkling, the Greek word ripe or R-H-I-P-E, or in the twinkling of an eyes, the Greek word means to throw or in a quick motion. But singon nga immediately, it is emphasized the quickness. This portion, the verse, might be better translated in the blink of an eyes. But singon sa pagpamisok mo lang, gulpi lang pamisok, madula ka. So amo ina mga kauturan gali ang kamaturan, the wonderful secret of God. Nga sila nga, in verse 52, in the last trumpet, or in the New Testament, kabalo ka mga kauturan, in the New Testament, the last trumpet were used to draw attention on the important events, or it refers to the trumpet blast announced at the end of time. So, the trumpet will sound, and the dead will rise incorruptible, and we will be changed. So when the last trumpet announced the end of time, the dead will be raised incorruptible and no longer subject to the ravage of time and decay, then we will be changed. Wow, ang unang kanaming kauturan nga ang mga tao nga una nga napatay sa kay Kristo, no? Una na sila sang Ginoo nga pagabanhawon. Kag pagabanhawon sila, kag ang lawas nila nga madinulunton, paga-islan sang Dios sang lawas na nga incorruptible body nga hindi madunot. For this corruptible body must be put on into incorruptible, and this mortal must be put on in immortality. You know, the Greek word is Athanasians, means Apostle Paul naga-state dire that incorruptible body, meaning that he is not subject to the various form of wear, tear, or illness, and death to which human are subject, the same will become true to a believers at the end of time. No, amoy naman kauturan ang pinaka malipayon naton nga ang kamatayon iya, hindi ini ka perdihan kundi amo ining kadalagan. Amo ini nga ang pinaka nami nga mga utod nga istoryahan ang kamatayon nang buhi pa ikaw, no? Kadamo nga mga tawo nga maghambal kani isang kamatayon, purya lang hindi lang matabo sa akon. Yun naman kauturan sa aton nga Kristohanon niya, ang pag-istorya sang kamatayon, it is a great news. Kaya nga mas nami nga buhi ka pa, naistoryahan mo na, napreparahan mo na nga kung kuhaon ka sa Ginoo, kag kung mag-abot giman nga hindi kay mapatay, pag-abot sang rapture, no, nga not all of us will die, amo inang the greatest joy in the kingdom of God, the great experience, yung experience nimo when you are in the presence of God. So gani man kauturan, the Bible says once again in verse 51, let's dig up the real meaning bala sa sining scripture nga sini nga, let me tell you the wonderful secret of God that has revealed to us, no? Nga gin-reveal sa kay Apostle Pablo siya, not all of us will die, but we all be transformed. Even Apostle Paul, no, sa iyang statement nga bisan siya mapatay ako, but for to me to live is Christ and to die is gain. Sa mga nagtaliwan na iya sa kay Kristo, sa mga tumuluo nga mga Kristiyano nga nagtaliwan, ang kamatayon niya hindi iya kaperdian kundi kadalagan kay nga they are now in the presence of God. So this message makita naton nga gin-reveal diri ni Apostle Pablo in Colossians chapter 1 verse 26, this message was kept secret for centuries and generation past. But now, it was revealed to His own holy people. Sino ini? Ikaw, which is the church. Mga kauturan. You know, let's study sang kamaturan, no? Sa Biblia nga may mga tao iya nga gin-rebel sang Ginoo from generation to generation, but they are chosen people. Just like may mga tao sa Bible nga wala nakaagi sang kamatayon. Una-una gid man kauturan si Enoch, no? Si Enoch, he lived at the age of 65 based on Genesis chapter 21 to verses 24 that Enoch lived at 65 years old. His father is Methuselah. Enoch walked with God after Father Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch were 365 years, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Wow.
Mga kauturan sa sining aga amo ni ang pinaka reality sang message nakon. The wonderful secret of God nga hindi tanan ikaw, tanan kita mapatay. If you believe this, sa sini nga kahimtangan, sa sini nga pandemya nga hindi kayo mapatay, it will happen sa imo. May mga tao sa Old Testament mga uturan, no, nga nagpati nga hindi sila mapatay. So, ano ang natabo? Natabo sa ila. Kaya nga, based on their faith, nga hindi sila mapatay. So, ginkuha sila sa Ginoo. So, una-una dire si Enoch. Si Enoch, ginkuha sang Dios. He walked with God. So, si Elijah, no? The second person nga wala nakaagi sa kamatayon, amo si Elijah. In 2 Kings chapter 2 verse 11, it says nga, and they shall still went and took, and behold, the chariots of fire and horses of fire separate the two of them, and Elijah went up in whirlwind into heaven. Wow, perte ka nami. Wala si Elijah yan napatay, ginsubmit sa Ginoo, pakadto sa langit. Kaya nga, si Elijah, he is a man of faith, nga nagapati siya, nga hindi siya mapatay. Kag isa si Elijah, nga gin-reveal sang Diyos ang sekreto, nga amo ining gin-meditate niya, nga gintuuhan niya, kag natabo siya, nga wala siya nakaagi sang kamatayon. So sa sini nga, this is a very important sa aton, nga whatever happened around this world, sa sini nga pandemic, if you believe the promise of God, no, hindi kita magbase what really happening around us. Ang pinaka-importante, we will base on the scriptures sa pulong sang Ginoo, nga amo ang pinaka-final, no, nga statement sang Dios, nga ang Dios wala yan nagabutig. So the third person nga wala makaagi sang kamatayon, based sa New Testament, nga he was a priest, amo mga kauturan si Melchizedek. So in Hebrews chapter 7 verse 3, it says, there may be one more that I have found, and that is Melchizedek. There is no record, tanda natin in verse 3 sa Hebrews chapter 7 verse 3, there is no record of his father and mother or any end to his life. He remained a priest forever, resembling the Son of God. So si Melchizedek, mga kauturan, wala man nakaagom sang kamatayon. Bangod nga, may ara sila nga faith. Gin-reveal sang Diyos ang sekreto sa ila. So, it might, may mga rumors nga si Moses, wala man mapatay, pero may verse gid nga napatay si Moses, pero wala lang mabalaan kung sa diin nga lugar. Pero ang pinaka through man kauturan nga wala nakaagom sa kamatayon, tanda naton una gid, amo si Enoch, amo si Elijah, at the same time amo si Melchizedek. Kag sa New Testament time, in John chapter 20 verse 21, amo si John the Beloved. Si John the Beloved, Jesus said to him, what if I want him, no? It talking about John the Beloved, what if I want him to remain until I come? Wow, what concern it is of yours, you follow me. So makita naton nga si John the Beloved, he is a man nga closer sa kay Jesus, kag gin isolate sa island of Patmos. Kag makita naton ang Book of Revelation, amo ini ang revelation sa kay John, nga si John iya nakasaka na sa langit. Subot singon nga they are chosen people sang Ginoo, nga gin-reveal sang Dios ang sekreto sa ila. So sa piyak sini mga kauturan, there are several record accounts, no, of resurrection in the Bible, nga kabalo ko mga utod, every time a person is raised from the dead, it is a marvelous miracle showing that the God himself is the source of life, has the ability to give life to whom He will, even after death. So, makita naton nga may mga tao iya nga wala nakaagi sang kamatayon. Gin-state na kon sa inyo, kag bangod sang ilang revelation sang Dios sa ila, it is a gift of God nga ang wonderful secret gin-reveal sa ila, so wala sila mapatay. So, may araman nga napatay, pero wala sila magdugay. Nakaagom sila sa resurrection. Amo ini man ang mga chosen people of God. So, lang taon natin mga kauturan. In the Old Testament, no, makita naton nga may ara dira, no, in 1 Kings chapter 17 verse 21 to 22, ang widow of Zarephath bla. Nga ang widow dira nga babayi, ang iya nga bata napatay, no? Pirti ang iya nga
nga panghayo sang pasensya sang Dios kay it might be damo sa sang kasalanan, pero mga utod sang nabalaan karon ni Prophet Elijah, no, nga si Elijah ginkaman sang Dios nga magkadto dito sa Sariphath nga pakanon siya sang may ara ang Ginoo nga ginaman sa iya nga mag-provide sa iya, pero ang natabo pag-abot niya dito sa Sariphath, nakita niya ang widow, no, nga nagapamulot na lang gani isang kahoy kag sini nga amo na lang pinani ang amon nga matipon kag after sini mapatay kami sang amon bata. Pero siling ni Elijah siya pakanabla ko paimna ko. Oh? At the moment nga ginpakaon nila, ginprovidean sang widow si Elijah, oh? Ang iyang nga ano ni nga tagayan kag bisan ang iyang nga oil kag ang iyang nga mana wala nagauntat. Kag nabuhi sila suno sa promesa sang Dios sa ila nga wala magulan sang 3 ka tuig kag tunga. So karon sang nakasurvive ini ang widow, nag-abot sa ulihi nga napatay ang balatian ng bata kag napatay. Super TV ang siling sing widow of Sariphath siling nga Elijah nagkari ka bala agod nga sintensyahan kami siya ang akon nga bata napatay, pero ano ang siling niya mga utod sa statement, the Lord nagpangamuyo sa Elijah, the Lord heard Elijah prayer and the life of Elijah or the life of child returned and he come back to life. So una diri mga kauturan, no, nga gingamit sang Dios nga may mga tawo nga napatay pero ginbanhaw, amo una-una si Elijah nga gingamit sang Dios. Nga ang bata sang widow of Sariphath na banhaw siya. Ikaduha mga kauturan, the Shunammite woman son. So si Elisha naman niya muning successor ni Elijah. So makita naton nga ining Shunammite woman in verse 18 to 37 sang 2 King, Elisha arose and walked out on the room and stretched himself out of the body again, and the boy sneezed 7 times and woke from death. So amo ini ikaduha nga nabanhaw, no? Una-una gingamit sang Dios si Elijah nga nabanhaw ato ang bata sang widow sa Sariphath. Ikaduha, gingamit naman si Elisha nga ang bata nga ginhapan niya sang 7 times nabanhaw ini. So mga kauturan, ikatatlo dire nga na-experiensyahan pagid, no, nga nabanhaw in 2 King chapter 13 verse 21 to 20 to 21, ano, nagahambal ini that Elisha is connected with another resurrection that occurred after his death, nga sometimes after Elisha had died and was buried, some men burying after the body in the area. So there are the grave diggers, so the band of Moabites raid their approach, kag hinadlukan sila nga ma-encounter nila ang Moabites. So anong ginhimo nila? They threw the man's body into Elisha grave, didto sa bangkay ni Elijah. Kag the scripture says in verse 21, they threw the man's body into Elisha grave. The scripture record that when the body touched the Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Wow! Grabe ng miracle sang Diyos, mga kauturan. Tanda naton ini, hindi ta paglimitahan ang Diyos sa kabuhi naton, hindi ta pag-ibase sa siyensya, sa nagakatabo sa atong palibot, hindi lang ta mag-focus sa physical realm sa siningang kalibutan. Above all, we have to believe on the scriptures nga amo ang word of God nga nagaano sa aton, fuel sang aton nga pagtuo nga ligon kita, mag-believe kita nga there is a wonderful secret of God nga gina-offer sa aton nga hindi tanan kita iya mapatay, no? Kung amo nang imo patihan nga mapatay ka, it will happen sa imo. But for me, as I discover from the word of the Lord, no, I believe yang pag-abot sa Ginoo, still I'm alive and kicking and serving the Lord with all my life. Amo na yang akon nga confidence nga kung mag-abot gyud man ang Ginoo, wala ta mabalaan sa buwaso po sa dason nga mga binulan, sa dason itinuig, pero still ang akon nga pagpati confidence ko yang I'm alive in the presence of God. So in the New Testament mga uturan, no, kung makita naton may ara pagid nga mga ginbanhaw ang Ginoo, hindi lang sa Old Testament. Ang Luke chapter 7 verse 11 to 17, which is the widow of 9 sons, no? Ang widow naman dira nga ang iya nga bata
Amo ini ang una-una nga miracle ni Jesus Christ. This is the first of the resurrection that Jesus performed in Luke chapter 7, verse 11 to 17 nga ang bata sang widow of nine son na banhaw nga as the Lord approached the town of Nain, no? Sa lugar sang Nain, he met a funeral procession living in the city. Busingon nga sang pag-abot dito ni Jesus sa lugar sang Nain, nakasugata sa sang nagakurumpanyar o kung nagapadulong nga ilubong ining bata, no? In the coffin was a young man, ara ang bata sa sulod sa siningalungon. The only son of widow, amo pinakapalangga sining balong babayi. So when Jesus saw the procession, nakita niya nga nagahilibio, nagalayaon ini ang widow nga babayi sa nasugatan ni Jesus. But when Jesus saw the procession, his heart went out to the woman and he said, wow, sige sa babayi mga utod, just believe it. Ibutang ini sa imo Panginoon, you have the power to believe the promise of God in your life. Siling ni Jesus sa babayi, don't cry. In verse 13, sang Luke chapter 7, Jesus said, close and touch the coffin. Oh? And Jesus came and close and touch the coffin. Gitakluban ni Jesus atong lungon. Kag, anong ginimo ya? And he touched the coffin and spoke to the dead man. Siling niya sa bata, sang babayi nga balod sa nainsi niya, young man, I say to you, get up. Wow. Insigida man kautuan na banhaw. Dira makita nimo sa verse 15, kag it is the obeying divine order, so the dead man sat and began to talk in verse 15. Grabe ang miracle. So sang nagahigda sa lungon, gulpi lang nagbangon kag naghambal. Kag sa verse 15, and thus return the funeral into praise and worship service. God has come to help His people. Wow, mga kauturan. You have to believe it, the promise of God sa imong kabuhi. Nga wala iya sang imposible sa Dios sa sini nga kalibutan if you believe His promise sa imong kabuhi, mga kauturan. Na ining babaye ang natabo ang ilang funeral occasion, nag-return into praise and worship, nga nagdayaw sila sa Dios kay ang bata nagbangon kay naghambal sa ila. Amoy ni mga kauturan ng milagro, the first miracle na ginhimo sang Dios, no? Sang ari di sa kalibutan. Ikaduha, ang miracle ni Jesus sa anak sang ni Jairus daughter, no? Ang bata ni Jairus nga babayi. So makita naton dre ang bata ni Jairus nga napatay naman. Jesus also shown His power over the death by raising the daughter of Jairus, which is si Jairus amo niyang synagogue leader. So the Lord, surrounded by the crowd, when Jesus came to him, so begging to him to visit his house and heal his dying 12 years old daughter. Makita mo na sa verse 41 to 42 sang Luke chapter 8. But Jesus began to follow Jairus home, but on the way of the member of Jairus' household, approached them with the sad news that Jairus' daughter had died. Sa malapit na sila mga kauturan, may mga report nga sila niya, ang imo nga bata sila niya, napatay na. So Jesus turned to Jairus with a word of hope. Sige niya, ginpikpik niya si Jairus. Siya, don't be afraid. In verse 50, don't be afraid. Upon the arriving, sige niya, don't be afraid, just believe and she will be healed. So anong natabo? Upon the arriving of Jairus' house, Jesus took the girl's parents, Peter, James, and John, and entered the room where the body lay there. He took up by the hands and said, my child, get up. His spirit returned, and once she stood up, and Jesus and his disciples then left the resurrected girl with his astonished parents. Wow, mga kauturan. Nakita naton mga kauturan nga wala iya sang imposible sa mga nagapati sa Jesus. Wala sang imposible. Bisan pa ining bata ni Jairus nga napatay for how many days, bangod nga nagpati si Jairus sa promesa ni Jesus, may ara siya nga paglaom, anong natabo? Natabo siya kabuhi nga iya bata nga napatay, nabanhaw pa. No? So amoy na ang ikaduwa nga miracle in Jesus Christ when it comes sa resurrection of the dead body. And the third one is, amo sila saro ang iya nga best friend.
No? Si Lazaro at Bethany, makita natin ina sa John chapter 11, which is the third person that Jesus raised from the dead was his friend Lazarus. Word come from to Jesus that Lazarus was ill. So nakabati si Lazarus ang news nga ang iya nga abyan nga si Lazaro napatay na. O kung nagabalatian na. But Jesus did not go to Bethany to heal them. Instead, he told his disciples. No? Wala siya anay magdiretso kadtudto. Pero siling niya sa mga disciples, the sickness will not end in death. No, it is for God's glory to that God's Son may be glorified through it based on in verse 4 sang John chapter 11. Busingon nga ang balatian ni Lazaro, hindi ini kabangdanan, ang kamatayon ni Lazaro hindi kabangdanan, sang iya nga balatian, kundi ginalaw ina sang Dios sa kay Lazaro nga nagbalatian siya, kag napatay in order to display the glory of God. Agod nga mahimaya ang anak sang tawo, which is Jesus Christ. Nga at the time, si Jesus Christ, wala pa siya napatay, kag wala pa siya mag-glorified. So, ang natabo, no, the couple of days later, Jesus told his disciples that Lazarus has already died. So, anong ginhimo ni Jesus? But he promised a resurrection nga sila nga, I am going there to wake him up. Makadto ko siya, ay pabangunon ko siya. So, anong natabo sa verse 23 to 25? Jesus told here sa iya nga utod nga si Martha, kag sa kay Maria, siya, your brother will rise again. Siya nga imong utod, mabuhi liwat, mabanhaw siya, o kung mabangon siya. Because Jesus told her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, like everyone else, they will live again. So anong natabo? Bangod nga nagpati si Mary kag si Martha ang utod ni Lazaro, so nabanhaw karon si Lazaro. Anong natabo? It is because of their faith nga nagpati sila sang wonderful secret of God sa ila kabuhi nga hindi tanan mapatay, kundi pagabanhawon sang Dios kag kun mapatay gid man ka, kaangay sa kay Lazaro, naka-experience siya nga wala siya magtinir sang pila ka adlaw kundi ginbanhaw siya sang Dios. And the fourth one, no, nga ginbanhaw ni Jesus Christ, nga didto sa Jerusalem in Matthew chapter 27 verse 50 to 53, the Bible mention also some resurrection that occurs in gintawag ini nga mass as resurrection of Christ. No, nga sang si Jesus Christ, when Jesus Christ sang napatay na si Jesus, when Jesus Christ died, the earth shook. In verse 51 to 52 sang book of Matthew chapter 27, makita naton nga the earth was shook and the rocks split and the tomb was broke open. Those open tombs remain open until the third day. At the time, the bodies of many holy people will raise to life. Sang kamatayon ni Kristo, sang ginlubong na si Kristo, dungan sa iya nga pagkamatay, mga kauturan, madamo sa mga bodies. In 51 sang Matthew chapter 27, madamo nga mga bodies nga mga holy people ang nabanhaw sang pagkamatay ni Kristo. They came out to the tomb after Jesus Christ's resurrection and went into the holy city, appeared to many people in verse 51 to 53. On that day, wow, tandaan ninyo, on that day that Jesus Christ was raised to life, these saints, these holy saints, were also raised and become the witnesses in Jerusalem of the life that only Jesus can give to them. Mga utod, grabe ang promise ng Ginoo. Grabe ang balaan ng Espiritu Santo sa aton tunga sa siningat iyon. I just believe it. And I claim it, mga kautuhan, this wonderful secret of God nga kabay pa nga madiscover mo ini sa imo kabuhi, mga kauturan nga hindi ikaw maguri sa nagakatabo subong. You have to claim it and believe it, the promise of God. And ikalima, mga kauturan, ang isa ka babayi sa Acts chapter 9 verse 36 to 43, amo si Tabitha nga ang iyang gintawag ni sa Greek word nga si Dorcas. Nga si Dorcas, makita naton, she was a believer who lived in coastal city of Joppa. He was resurrected
Her resurrection was performed by the Apostle Peter. Ang nagbanhaw niya, ginpaagi sang Dios sakay Peter nga nabanhaw karon si Dorcas. Si Dorcas was known for always doing good and helping the poor people. Makita nimo in verse 36. So when she died, the believers in Joppa was filled with sadness. So ang ginimo niya, delayed the body in upper room and sent to Peter. Siya Peter sila nga ang aton utod nga si Dorcas siya nagtaliwa na. So anong ginhimo ni Peter mga kauturan sa verse 37 to 38, and Peter came at once and met with the disciples in Joppa, who shown him in clothes that Dorcas had made the widow there. And Peter sent them out of the room. No? Pagwa sila ni Peter sa sulod sang kwarto. And Peter sent them out, and Peter prayed, and turning toward the dead woman, and he said to Tabitha, Tabitha, get out. She opened her eyes, and seeing Peter, and she sat up, and he took her by the hands, and he helped her to his feet. In verse 41 to 41, and mga kauturan, the overjoyed believers received the resurrected friend, which is Dorcas, and the news was spread out quickly throughout the city, and many people believed in the Lord at the time. So mga utod, sa siningation, nakita naton nga ang wonderful secret of God naga-exist in the Old Testament time, kag bisan pang napatay, ginbanhaw sila ni Kristo mga kauturan. Amo ining na-experience nila because the wonderful secret of God gin-revealed sa ila. So ang ikaano mga kauturan, no? Kag amo ni ang makahalamot nga kamatayon nga ginbanhaw sang Dios, no? Through kay Apostle Paul, amo si Eutychus in Acts chapter 20 verse 7 to 12. Inyo dira mabasa, no, nga si Eutychus. Eutychus was a young man who lived and died a young man, he lived in Troas. He was raised from the dead by Apostle Paul. The believers in Troas, no, ang natabo, they gathered together in upper room sa pagpamati sang pulong, no, nga nagawali sa Apostol Pablo. So, since Paul was leaving town in the next day, so ang ginhimo ni Apostol Pablo, nagwali siya nga daw tungang gabi na. And one of the members nga audience ni Apostol Paul nga pamati siya, amo si Eutychus nga nagapungko sa window. Unfortunately, samtang nagawali si Apostol Pablo, liso ni sa nagapatuyo-tuyo kung nagawali si pastor, no? So, pagkadugay-dugay, samtang nagawali si Apostol Pablo, na-pull down siya, nagulpi lang siya, nahulog sa bintana, na pungkuan. And immediately, Eutychus leaped out of the window and fell 3 stories, no? 3 ka, panalgan, kag, ang natabo sa verse 9, he was totally dead. But Paul went down, ang ginimo ni Apostol Pablo, nagpanaog siya dito sa ground floor, and threw himself on the young man, and Paul put his arm around him in verse 10, and Eutychus came back to life and went upstairs and ate meal with others. And when the meeting finally broke up at daylight, the people took the young man home alive and were greatly comforted. Wow! Grabe ang miracle sang Diyos sa kabuhi ni Eutychus, mga utod. Amo ini mga kauturan ang mga tawo nga nagpati sang wonderful secret of God. And lastly, no, nga naka-experience agad sini personally, amo ang aton nga manluluwas nga si Jesus Christ. Nga although nga napatay siya, but he was risen in the 3rd day from the dead. Makita naton ina sa chapter 16 sang book of Mark nga si Jesus Christ, no, sa synoptic gospel, which is Matthew, Mark, Luke, and John, nga si Jesus Christ, they are talking about the good news nga si Jesus Christ nabanhaw siya gikan sa manginatay in the 3rd day. The resurrection of Jesus Christ in the Bible, makita naton diri, his death and resurrection are the focal point of the scripture and the most important events in the history of the world. So mga utod, sa sini nga tion, dalon ko kamo sa sini nga mensahe, sa sini nga sekreto, nga not all of you
will die. Not all of us will die because there is a wonderful secret of God sa aton nga kabuhi. So ari ini sa aton mga kauturan if we believe this. No? Kung tuuhan naton ini nga pag-abot sang aton Ginoo, we are still alive and kicking, still serving the Lord our God. Amo yung pinaka-importante. Pati naton ining COVID, ining viruses nga nagano sa aton, hindi niya makatandog sa aton kung may ara kita nga faith sa Dios. Tanda naton ina makuturan, ang Dios butigon ang iya nga pulong mga utod kun matabo ina sa imo kun ginatuhan nimo ang pulong sa Ginoo sa imong kabuhi. Kay nga ang wonderful secret of God preserve ini sang Diyos sa iya nga mga holy people, sa mga chosen people of God. So, para lang ini sa mga tao nga may ara nga faith sang Diyos, those who have seen their spiritual eyes of faith. I believe sa siningaga nga isa ikaw ka tumulo sang Diyos nga nagapati sini sang wonderful secret of God nga hindi ikaw iya mapatay tugtog nga mag-abot ang Diyos sa sini nga kalibutan. There is a victory nga ginhatag sang Ginoo nga kung mag-abot giman iya sa mga kauturon naton nga nagtaliwan nga nagkalamatay siling sang pulong sang Ginoo sa 15 verse 55 nga death is a victory. Amo ini ang kadalagan niya sang Ginoo sa atong kabuhi nga ang kamatayon. Amo iya ang kadalagan sa mga kaanakan sang Ginoo nga naghatag ini sa aton sang kadalagan sang victory sa kabuhi sang mga kaanakan sang Ginoo. So gani mga utod in verse 58 siling sang Ginoo, therefore my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So gani ang aton himuon mga kauturan, hindi kita magdula sang aton paglaom. Importante nga nagabugana kita, magpakabakod kita nga hindi kita malingkang, hindi kita mationg, be steadfast, immovable, always abounding of the works of the Lord. Nga bisan ano maning nagkakatabo sa palibot naton, stay connected with God, stay connected with Christ. You have to believe it, the promise of God sa imong kabuhi. You have to believe it, the wonderful secret of the Lord Jesus sa imong kabuhi nga hindi ikaw mapatay tugtog nga mag-abot siya sa sini nga kalibutan. You have to believe His promise. Agod nga maangkon nimo ang kapawayan sa imong kabuhi. So mga utod ko sa Ginoo sa sini nga tion, sa imo iya nga wala pa nakabaton sa kay Jesus Christ nga imo manuluwas. Ang pinaka-importante sa sini nga aga, batunon mo si Jesus Christ, hindi sa reliyon, sa sikta nimo nga balik-balik kada Domingo, hindi sa amo sina, kundi importante nga may ara ikaw nga personal nga relationship sa Dios. So this time, abdaha si Jesus sa imo nga tagipusoon, bato na siya nga imo Dios kag personal manuluwas. Abdaha siya, Lord, please extend your grace, extend your salvation sa akon. Kaya ang kaluwasan mo kauturan, hindi iniya trabaho sang tawo. Iya ini trabaho sang Dios. If you allow God sa imong kabuhi, pinaagi sa pagpamati sini nga pulong, kagikan sa pagpamati, ang pagtuo magatuhaw sa imong tagipusoon, kag inang pagtuo amo ina ang magadalasang kaluwasan sa imong kabuhi. Tuoy si Jesus Christ nga imong luwas kay siling sang pulong sang Ginoo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Right now, mga kauturan, you have to believe the wonderful secret of God offer in your life.